মাইকটা ওই যে ওখানে আমার কি শোনা বা দেখা যাচ্ছে কিনা? মাইকটা অন করুন। আচ্ছা, আমাকে দেখা বা শোনা যাচ্ছে কিনা? না না, ওই হ্যাঁ, আমাকে ইউটিউব আর फेसबुक দুটোর থেকে শোনা বা দেখা যাচ্ছে কিনা? हमको यूट्यूब और फेसबुक दोनों से दिखाई और सुनाई जा रहा है कि नहीं? আমাকে দেখা বা শোনা যাচ্ছে কিনা একটু ঝটপট করে কেউ লাইক কমেন্ট করো। আজকে অনেক দিন পরে এসেছি, আজ বহুত দিন के बाद आए हैं। অনেকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছিল যে কেন এতদিন ধরে আসছে না। আমি আগের সপ্তাহ সোমবার আর বুধবারে লাইভে আসতে পারিনি। অনেকে মেসেজ করেছো, কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যাপার ছিল না। একটু ইচ্ছে করলো যে না আসার, তাই জন্য একটু ছুটি কাটিয়েছিলাম, তাই জন্যই আসিনি। তাই আজকে আবার চলে এসেছি। আর এখন যখন লাইভ চলবে তখন কেউ হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করো না। এখন সব কন্ট্যাক্ট করার জন্য মেসেজ করছে, কেন বারবার মেসেজ এলে না লাইভটা না কেটে না যায় यूट्यूब। अभी जब लाइव में होंगे तब आप लोग कृपया करके मैसेज मत कीजिएगा। लाइव के बाद आप जो भी मैसेज करना है लाइव के बाद कीजिएगा। झटपट झटपट कर एक जॉइन हो और আমাকে দেখা বা শোনা যাচ্ছে কিনা। चलो आज की कुछ ऑफर साड़ी देवो, आज कुछ ऑफर में भी साड़ी दिखाएंगे। और যে দিদিরা নিতে চাও তারা ঝটপট ঝটপট করে নিতেই পারো। সবগুলো না ওই পাজামাগুলোর সাইজে লেখা থাকে, কামিজের সাইজের সাথে পাজামার সাইজে লেখা থাকে, তাহলে সেই হিসেবেই বোঝা যাবে। যারা যারা আসো একটু झटपट একটু कमेंट করবে। आज जो भी दीदियाँ देख रही है जरा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज ऑफर का रहेगा, जो भी ऑफर प्राइस बताएंगे उसके लिए आपको ये लाइव शेयर करना पड़ेगा। आज के যেটা আমি অফারের প্রাইসে শাড়িটা বলবো তার জন্য আপনাদের ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে, শেয়ার করতে হবে। শেয়ার করে স্ক্রিনশট দেবেন আমাদের জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8840649319। এই নম্বরটাতে আপনারা এসএস দেবেন, আপনাদের অফারের শাড়ি পেয়ে যাবেন। আর যদি কেউ शेयर ना করে নিতে চান তো যত प्राइस बोलबो ততই লাগবে। अगर आपको डिस्काउंट में साड़ी लेना है तब आपको आज का लाइव को शेयर करना पड़ेगा। शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके जॉयमा बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर 8840649319 इस नंबर पे आपको एसएस लेके भेज देना है जो आपने शेयर किया है। अगर शेयर कर दीजिएगा तब आपको ऑफर प्राइस में मिलेगा, और अगर शेयर नहीं करते हैं तो जितना हम प्राइस बताएंगे उतना ही प्राइस में आपको मिल जाएगा। और कैश ऑन डिलीवरी का भी सिस्टम है, लेकिन वो चार्जेबल है। ऑल इंडिया 100 रुपीज़ चार्ज है। जितना प्राइस बताएंगे अगर कैश ऑन डिलीवरी लेना चाहते हैं तब 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। कैश ऑन डिलीवरी चार्ज माने ऑफर আছে, যদি কেউ ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে চান
তাহলে আপনাদের 100 টাকা এক্সট্রা লাগবে। যত শাড়ির দাম বলবো সেই শাড়ির 100 টাকা আপনার এক্সট্রা লাগবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এগুলো কি আগে থেকে শুরু করবো? এটা সেদিন এটা ঠিক আছে। कलर करेगी। ठीक है ঠিক আছে। এটা যেটা আমি দেখাচ্ছি এটা তোমার যাচ্ছে একদম মানে কলমকারী ডিজাইনে। এই ডিজাইনটা একদম কলমকারী, আর যেটা कलरটা হচ্ছে একদম তোমার तसर कलर। ये जो हम दिखा रहे हैं ये आपका जा रहा है कलमकारी प्रिंट में, पेंट में नहीं, कलमकारी प्रिंट में। और कलर आपका जा रहा है एकदम तसर कलर में, ठीक আছে? খুব সুন্দর শাড়ি, গরমের জন্য একদম ভালো। আর এগুলো একদম তোমার যাচ্ছে একদম सिल्क है, ये एकदम सिल्क में जाएगा। ये एकदम पूरा कलमकारी डिजाइन में है। ये आपका जाएगा बाफ्ता सिल्क में जाएगा। जरी का बॉर्डर है एकदम एकदम जरी बॉर्डर पूरा विथ ब्लाउज पीस। किसी के खुले গেছে শাড়িটা, পার্টি গজব করা ছিল বাবা, পুরোটাই খুলবে আলাদা করে আছে। দেখ আমি এমনি করে খুলে দেখে দিচ্ছি। এইটা তোমার শাড়িটা যাচ্ছে, পুরো শাড়িটা দেখে নাও, শাড়িটার পাট্টে উল্টো পাল্টা আছে। এটা আঁচল, আর দু ধারে এই ধরনের জরির बॉर्डर আছে। दोनों तरफ इस तरह का जरी का बॉर्डर है। कलर एकदम आपका तसर कलर में जाएगा, एकदम पूरा कलमकारी प्रिंट में है। पूरा শাড়িটা আমি খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। पूरा শাড়ি जा रहा है जो एल शेप में जाएगा, जो डिजाइन है वो एल शेप में जाएगा। जो दीदिया लोग को पसंद है अगर थोड़ा हाय हेलो कीजिए। जो दीदी जो भैया अगर ऑनलाइन में है देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए। और पसंद आता है तो झटपट आप लोग ले लीजिए, सामने में ही होली है। ये सब गर्मी वाला ही साड़ी है, एकदम झटपट नहीं ना। পুরোটা দেখে নাও, एक कलर है। এটা পুরোটা আমি খুলে দেখিয়ে দিলাম কারণ এটা এমন পার্ট যে এটা ব্লাউজ পিস হয়ে গেল, ঠিক আছে? ये ब्लाउज पीस है, ये सब बाफ्ता सिल्क में जा रहा है। এগুলো সব বাফতা সিল্কে যাচ্ছে। এটা পুরো ব্লাউজ পিস হচ্ছে, पूरा ब्लाउज पीस भी एकदम कलमकारी प्रिंट में है, ठीक है? चलो এর আমি অন্যটা দেখাচ্ছি, তারপর প্রাইস বলছি। इसी का दूसरा कलर दिखाते हैं, फिर हम प्राइस बताते हैं। ये सब बाफ्ता सिल्क में जा रहा है, ঠিক আছে? তোমরা ঝটপট করে যদি পছন্দ হলো তো ঝটপট করে নিতে থাকো। আর আমি যে শাড়িটা পরেছি, প্লাস্টিকের মধ্যে যাচ্ছে দেখতে, আমি যে শাড়িটা পরেছি সেই শাড়িটাও দেখানো হবে। তার জন্য রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে তোমরা একটু লাস্ট অবধি থাকো। हम जो साड़ी पहने हुए हैं वो भी दिखाया जा रहा है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा लास्ट तक रहिए। এইটা একটা দেখো, এটা খুব সুন্দর একদম পুরো কলমকারি প্রিন্টে যাচ্ছে, एकदम देखे ना कलमकारी प्रिंट में एकदम जाते, खूब सुंदर। और वही एकदम सेम जरी बॉर्डर, सेम जरी का बॉर्डर है और कलमकारी प्रिंट में है। ये इसका कलर आपका जाएगा पिंक में एकदम। देखिए ये जो कलर जा रहा है ऑनियन पिंक में, ऑनियन पिंक के साथ पिंक कलर में, ऑनियन पिंक के साथ पिंक कलर पूरा कलमकारी डिजाइन जाচ্ছে। जरी बॉर्डर আছে, এর মতো ব্লাউজ পিস আছে। ঝটপট করে তোমরা নিতে পারো। এগুলো তোমার যাচ্ছে বাফতা সিল্কে। এই শাড়িটা আমি খুললাম না, এটা আঁচল হয়ে গেল, এটা আঁচল, ঠিক আছে? ये आंचल का पोर्शन है, इसमें भी ब्लाउज पीस है। ये सब साड़ी का प्राइस कितना हो गया? 1050 1050 1050 खोलो
1050 এই শাড়ीগুলোর दाम হয়ে গেল 1050। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग शेयर करते हैं आज का जो भी लाइव है यूट्यूब हो या फेसबुक हो उसमें अगर शेयर कर कीजिएगा तो ये सब साड़ी का प्राइस ओनली 900 में मिल जाएगा। लेकिन आपको शेयर का स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा। जो साड़ी इसके पहले हम दिखाए थे 1050 रुपीज, शेयर कीजिएगा तो ओनली 900 में मिल जाएगा। ठीक है, ओनली 900 पे जाएगा। এইটা দেখো একটা কলমকারি, এটা একটা কলমকারি जो इसका भी प्राइस 1050, शेयर করবে 900, ओनली 1050 शेयर कीजिएगा तो 900 में मिल जाएगा। कलरটা খুব সুন্দর। आज सब इस सब ऑफर में जाएगा, होली के ऑफर, होली ऑफर এটা। ঠিক আছে, होली का ऑफर प्राइस में ये जा रहा है। एकदम देखिए এই অফারটা লাভ উঠাও, এই যত তাড়াতাড়ি এই অফারটা লাভ উঠাবে হোলিতে দেখো একদম এই ধরনের একদম পুরো এগুলো বাপ্তা সিল্কে যাচ্ছে कलमकारी प्रिंट है। कलरটা একদম आकाशी रंग, कलरটা आसमानी कलर में है। एकदम झटपट जितना लाइक अगर शेयर कीजिएगा चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो, शेयर कीजिएगा तब ये ऑफर मिलेगा। जो दीदिया बाद में भी देखिएगा अगर ये सब सारी ऑफर प्राइस में जा रहा है तो शेयर करके आप लोग ले सकती है। बाद में भी देखिएगा तो लाइव को शेयर कीजिएगा, फेसबुक में लाइव शेयर कीजिएगा, अपने वॉल में अपने पेज में। और यूट्यूब जो देख रही है दीदी उनको शेयर करना है या तो यूट्यूब स्टेटस में या तो व्हाट्सएप स्टेटस में वो शेयर करें, उसका स्क्रीनशॉट दें और ऑफर प्राइस में ले लीजिए। जितना शेयर कीजिएगा तब मिलेगा। 1050 का प्राइस है, शेयर कीजिएगा तो ओनली 900 में मिल जाएगा। যদি আপনারা যত শেয়ার করবেন তত পাবেন, মানে অফার প্রাইসে পাবেন। ক্যাশ অন ডেলিভারির সুবিধা আছে কিন্তু 100 রুপিস এক্সট্রা ক্যাশ অন ডেলিভারি লাগবে। আর যদি শেয়ার করবেন তাহলে 1050 টাকার শাড়িটা আপনারা কেবল 900 টাকাতে পেয়ে যাবেন। ওগুলো একদম বাপ্তা সিল্ক আছে উইথ কলমকারি প্রিন্টে আছে, খুব ভালো নরম হালকা শাড়ি। এটা একটা দেখুন, একটা महेश्वरी सिल्क, महेश्वरी सिल्क है। এটা একদম দেখুন प्रिंटेड महेश्वरी सिल्क, ये एकदम प्रिंटेड महेश्वरी सिल्क जा रहा है। कलर आपका ये जा रहा है एकदम पेस्ता ग्रीन और एकदम गोल्डन बॉर्डर के साथ। পুরো গায়ে বড় বড় ফুল আছে। শাড়িগুলো অদ্ভুত সুন্দর। ঝটপট নিতে থাকুন, কারণ হচ্ছে পেস্তা গ্রিনের এই কালারটা খুব কমই পাওয়া যায়। আমি গায়ে দিয়ে দেখাচ্ছি যাতে তোমরা বুঝতে পারবে যে শাড়িটা তোমরা যখন পরবে তখন কেমন লাগবে। ঠিক আছে, सब ऑफर प्राइस में जाएगा, सब ऑफर प्राइस में जाएगा। এটা আঁচলের পোরশন হয়ে গেল, এটা হয়ে গেল। ঠিক আছে, এটা আছে ব্লাউজটা আমি দেখিয়ে দিই। ये हो जाएगा ब्लाउज পিস, এটা ব্লাউজ পিস একদম বিন্দি বাটিকের মতন ব্লাউজ পিস দিয়েছে। আর পুরোটা একদম এই ধরনের মানে ছোট ফ্লাওয়ার মোটিভে আছে। সব অফার প্রাইসে যাবে। এর দাম বলছি, এর আলাদা একটা পিস থাকে তারপর দাম বলবো। তোমাদের পছন্দ হওয়া মাত্র তোমরা কিন্তু শেয়ার করো, শেয়ার করলে যত শেয়ার করবে তত তোমরা অফার পাবে। একটা নিলে একটা অফার, যদি দুটো নাও তো আরো কমে যাবে। ঠিক আছে, अगर एक साड़ी शेयर करके लीजिएगा तो उसमें तो ऑफर मिलेगा, प्राइस कम होगा। अगर 2 साड़ी लीजिएगा तो और प्राइस कम हो जाएगा। जो साड़ी एक हम पेस्ता ग्रीन में दिखाए वही साड़ी আরেকটা তোমার এটা মানে খুব সুন্দর হলদে রং হচ্ছে কিন্তু একটা উডেন কালারে। আমাকে দেখাবার শোনা যাচ্ছে কিনা একটু কেউ কমেন্ট করো। हमको दिखाई और सुनाई जा रहा है कि ऑल ओके। এইটা দেখে না একটা খুব সুন্দর, এটা একটা খুব সুন্দর শাড়ি একদম পুরোটা তোমার উডেন কালারের উপরে বাপ্তা। ঠিক আছে, উডেন কালারের উপরে একদম বাপ্তা আছে। बाप्ता ना सॉरी, এটা হচ্ছে महेश्वरी सिल्क। जो महेश्वरी जो दीदिया जानती हैं उनके लिए ये महेश्वरी सिल्क है। খুব সুন্দর শাড়িটা, ঝটপট নিয়ে নাও। এর কত আছে? 850, ओनली 850। इस साड़ी का प्राइस 850 है। कैश ऑन डिलीवरी लीजिएगा तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। कोरियर से पेमेंट कर देते हैं, प्री पेमेंट कर दीजिएगा तो 850 में मिल जाएगा। यदि आगे पेमेंट कर दें मैंने प्री पेमेंट मैंने कोरियर द्वारा यदि नेবেন
তাহলে 850 লাগবে। আর যদি আপনারা ক্যাশ অন ডেলিভারি নেন, পে অন ডেলিভারি, তখন আপনারা 100 রুপিস এক্সট্রা দেবেন। আর যদি অফারে চান, যদি আজকের লাইভটাকে শেয়ার করেন, তাহলে এই শাড়িটা আপনার পড়ে যাবে অনলি 750। যদি আপনারা শেয়ার করেন 850 শাড়িটার দাম, যদি শেয়ার করবেন তাহলে 750-তে পেয়ে যাবেন। আর যদি ক্যাশ অন ডেলিভারি নেবেন তো 100 টাকা তো এক্সট্রা লাগবেন, তখন 850-তে আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারি পাবেন। আর যদি শেয়ার না করেন আর ক্যাশ অন ডেলিভারি নেবেন তখন 950 পড়বে। তাই জন্যে শেয়ার করো, শেয়ার করলে আপনি পেমেंट করে দাও, 750-তে পেয়ে যাবে। শেয়ার कीजिएगा तो ये साड़ी 750, অনলি 750, ঠিক আছে? একদম 750-তে তোমরা এই শাড়ি পেয়ে যাবে, কিন্তু শেয়ার করে আমাকে স্ক্রিনশটটা দিতে হবে, ঠিক আছে? ওই দেখো একটা কি সুন্দর মিষ্টি পিঙ্ক কালার, একদম मिष्टी पिंक कलर, एकदम वही साड़ी है, महेश्वरी सिल्क है, जरी का बॉर्डर है, पूरा बॉडी फ्लावर मोटिव में है, फ्लावर में एकदम बड़ा बड़ा फ्लावर प्रिंट किया गया है, जरी का बॉर्डर है, और पूरा देखिए एकदम नरम सॉफ्ट लाइट वेट साड़ी है, ठीक है? ओनली प्राइस 750। शेयर करवे 750, शेयर कीजिएगा तो 750 में मिल जाएगा। इस सब साड़ी का एक्चुअल प्राइस 850। शेयर करके लीजिएगा, एसएस देना पड़ेगा, शेयर का एसएस दीजिएगा, आपको 750 में मिल जाएगा। এটা হয়ে গেল ব্লাউজ, ये हो जाएगा ব্লাউজ। এটা ব্লাউজের পিস, দেখে নাও জরির বর্ডার আছে কি সুন্দর, ঠিক আছে? ঝটপট ঝটপট করে নিতে পারো। আচ্ছা, আমি যে শাড়ি পরেছি ওটা দেখাবো, তার আগে অন্য একটা দেখিয়ে দিই। हमने जो पहना हुआ है ওটা দেখাবো, वो दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले वही का एक दूसरा শাড়ি दिखा देते हैं। একদম এটা শিফনে যাচ্ছে, এটা होली स्पेशल साड़ी, जो दीदियाँ झटपट होली के लिए लेना चाहती है झटपट ऑर्डर करिए। 1 पीस है, एकदम होली स्पेशल शिफॉन विथ, देखिए कितना सुंदर बॉर्डर, एकदम वो सीक्वेंस बॉर्डर में, देखिए एकदम सीक्वेंस बॉर्डर আছে কি সুন্দর। झटपट झटपट ऑर्डर कीजिए। কতগুলো আছে রে বাবা, দেখো আমি একটা খুলে দেখাচ্ছি, একটু खोल के दिखा रहे हैं। आप सब दीदी से रिक्वेस्ट है, पसंद आता है तो झटपट जरा लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा तो सब ऑफर प्राइस में मिलेगा। देखिए एक तो हम खोल के दिखाने का कोशिश करते हैं। ये सब शिफॉन साड़ी है ना, ये थोड़ा दिक्कत होता है, মানে খুলে গেলে না ঠিক পার্টটা হবে না, তখন তোমরা বলবে যে পার্ট নেই ঠিক। আমি না একটা করে খুলে দেখাচ্ছি, এত সুন্দর হোয়াইট है, एकदम एकदम प्योर व्हाइट में इस तरह के फ्लावर में, देखिए होली स्पेशल, হোলির জন্য জয়মা বুটিকের তরফ থেকে আমার দিদিদের জন্য এটা একটা গিফট। ঝটপট ঝটপট পছন্দ হচ্ছে তো নিয়ে নাও। একদম বর্ডার সিকোয়েন্স বর্ডার আছে, দেখে নাও কি সুন্দর বর্ডার। আর এটা হয়ে যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, ইয়ে হয়ে যাবে ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে? খুব সুন্দর শাড়িটা, পুরো শাড়িতে এই ধরনের প্রিন্ট আছে। আর শিফন শাড়ি তো সবসময় ঝটপট রেডি হওয়ার জন্য অনেকে শিফন শাড়ি ডিমান্ড করো, বা অনেকে শিফন শাড়ি জয়মা बुटीक फैशन हाउस থেকে নিয়ে উঠছো। जो जो दीदियाँ ली है उनको पता है जयमा बुटीक फैशन हाउस का शिफन শাড়ি कितना लाइट वेट और एकदम कितना अच्छा होता है। একদম দেখে না, এই ধরনের সাদার মধ্যে একদম হোলি স্পেশাল, ঠিক আছে? ঝটপট ঝটপট একদম নিয়ে নাও, যার যার পছন্দ হচ্ছে একদম ঝটপট করে নিয়ে নাও। এর দাম বলবো, এইটা দেখে নাও, আমি একটা খুলে দেখিয়েছি, এইটারই আমি কালার আলাদা আলাদা দেখাবো। এইটার কালারটা হয়ে যাচ্ছে হোয়াইটের মধ্যে তোমার सी ग्रीन দিয়ে ফুল, व्हाइट में सी ग्रीन एंड ब्लू के साथ आपका ब्लू एंड वो बॉटल ग्रीन का पत्ता है और सी ग्रीन का फूल है। सी ग्रीन फूल আছে আর বটল গ্রিন আর ব্লুর তোমার পাতাটা দিয়েছে, ঠিক আছে? এর আমি খালি কালারটা দেখিয়ে দেবো, কারণ শিফন তো খুললে বড্ড অসুবিধা আছে, শিফন আছে বড্ড খুললে অসুবিধা। ওইটা তোমার সি গ্রিনের সাথে দেখালাম, সব পড়ে যাচ্ছে। যে দিদিরা দেখছো একটুখানি লাইক कमेंट करो। ये देखो इसी का एक कलर देखिए, ये व्हाइट में रानी के साथ है। এটা হোয়াইটে রানী, যেটা ওইটাতে ছিল सी ग्रीन, सेम टू सेम है। ब्लाउज पीस विथ ब्लाउज पीस एक खोल के हम दिखाए हैं, देख लीजिए পুরোটাই ধরনের। आपका ये आपका आंचल में ये टसल जाएगा, आंचले এই टसलটা যাবে, ঠিক আছে? দেখেন আঁচলে এই टसलটা করা আছে, একদম দেখে না কি সুন্দর গোল্ডেন দিয়ে।
হোলির জন্য খুব দরকার, ঠিক আছে। দাম বলছি, এরই কালার দেখি কি সাদাতে মনে देखो कलर देखे ना, ये सब हम कलर दिखा रहे हैं। पूरा सीक्वेंस वर्क है, सीक्वेंस में वर्क किया गया है, ये पूरा बॉर्डर में गया है एकदम। देखे ना पूरा बॉर्डर है, सीक्वेंस से वर्क है। जो दीदियाँ बाद में भी देखिएगा, उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर ऑफर प्राइस में लेना है तो शेयर कीजिएगा। आज सब साड़ी ऑफर प्राइस में नहीं है, कुछ साड़ी ऑफर प्राइस में है। जो ऑफर प्राइस में रहेगा उसको हम बता देंगे। जेटा ऑफर प्राइस আছে সেটা বলে দিচ্ছি, যেটা অফার প্রাইস আছে। আর যেটা অফার প্রাইস में নেই সেটা একদম ফ্রেশ দাম দিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে। এই দেখুন, এটা একটা মনে হয় রানী দেখিয়েছি না, রানী দেখাইনি না, রানী দেখিয়েছি। এটা তোমার যাচ্ছে रेड, व्हाइट में रेड के साथ পিওর শিফন। अंदर में कागज है, এই জন্য একটা আওয়াজ করছে, ভেতরে কাগজ আছে তাই জন্য একটা আওয়াজ করছে। কাগজ যখন বেরিয়ে যাবে তখন পুরোটা নরম হাতে একদম মুঠোতে চলে আসবে। कागज है इसलिए थोड़ा सा ये मोड़ने में माने बड़ा लग रहा है। कागज जब निकल जाएगा तो पूरा लेडीज का जो पंजा है उसमें पूरा आ जाएगा। ये आपका जाएगा, ये जो लटक रहा है ये आपका आंचल में जाएगा, ठीक है। एकदम शिफॉन। एगुलोर दाम कत? 750, ओनली 750। जो भी हम शिफॉन दिखाए हैं ओनली 750। सीओडी लेने से 100 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड होगा। प्री पेमेंट कर दीजिएगा तो 750, ओनली 750, ठीक है सर, ओनली 750। शिफॉन होली का अवसर है, होली में एकदम प्योर शिफॉन पहनिए और खूब रंग खेलिए, खूब अबीर खेलिए। মানে যত রং যত আবির খেলতে হয় ঝটপট এই শাড়ি পরে খেলো, একদম অদ্ভুত সুন্দর। এক একটা টেসাল দিয়েছে কি মানে কালার দিয়ে দিয়ে, তারপর দেখো কি সুন্দর পুরো গোল্ডেন দিয়ে একদম পুরো বাঁধানো আছে। এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি, পুরো সিকোয়েন্স ওয়ার্ক, একদম হোলির জন্য তো আছে। তারপর সারা বছর তোমরা পরে পট করে রেডি হওয়ার জন্য একদম আছে। একদম দেখে নাও, একদম দেখে নাও, খুব সুন্দর শাড়ি ঝটপট। অনলি 750, অনলি 750। চলো চলো, আমি যেটা শাড়িটা পরেছি এই শাড়িটা দেখে নাও। हमने जो साड़ी पहना है प्योर घाटछोला, प्योर घाटछोला कोटा শাড়ি। আমি যে শাড়িটা পরেছি দেখে নাও। हमने जो শাড়ি पहना, আমি যে শাড়িটা পরেছি পিওর ঘাটছোলা, পিওর ঘাটছোলা কোটা শাড়ি। দেখতে পাচ্ছ উইথ জারি একদম পুরো চেক আছে। এটাই পিওর ঘাটছোলা, দেখে নাও পুরোটা একদম পিওর হ্যান্ড ওয়ার্ক পুরো। এগুলো পুরোটা হাতে করে কাজ করা, এগুলো এটা কোনো রং বা কোনো পেইন্ট নয়। দেখে নাও পুরোটা, দেখে নাও পুরোটা জরি দিয়ে ওয়ার্ক करा আছে, एकदम पूरा जरी का वर्क है। ये कोई माने पेंट नहीं है, एकदम कॉटन, एकदम माने कोटा कॉटन, कॉटन का कोटा एकदम लाइट वेट। देखते तो কেমন লাগছে দেখতেই পাচ্ছ, অদ্ভুত সুন্দর। একদম ঘাটছোলা পরলে একটা আলাদা লুক আসে, মারবাড়ি মারবাড়ি লাগে ঘাটছোলা পরলে। দেখে না কত সুন্দর দেখছো, আর রংটা খুব সুন্দর। আর এই ঘাটছোলাগুলো বেশিরভাগ এই কালারে থাকে। जो घाटछोला रहता है ज़्यादातर यही कलर में रहता है। उसी में देखिए एक कलर ये देखा होगा, ये दूसरा डिज़ाइन है। हमने जो पहना है इस डिज़ाइन में भी दिखाएंगे। ये भी अगर किसी को पसंद आता है झटपट बुक कर लीजिएगा 8840649319। यदि पसंद आसे तो झटपट झटपट बुक करना। पियोर घाटछोला শাড়ি হচ্ছে পুরোটা। দেখো পুরোটা একদম গলভেট দিয়ে একদম পুরোটা, আমরা এটাকে চুনরি প্রিন্টও বলি, একদম চেক চেক করা আছে, তার মধ্যে চুনরি প্রিন্ট আছে। ये प्योर कॉटन कोटा है, और प्योर कॉटन कोटा केवल नहीं है, प्योर घाटछोला भी है, ঠিক আছে। মানে এগুলো এখানকার কাপড়ই নয়। খুলেই দেখিয়ে দিচ্ছি, কাগজটা বেরিয়ে গেল। দেখো একদম হালকা। আচ্ছা इसमें ব্লাউজ পিস नहीं है, এটাতে কোনো ব্লাউজ পিস নেই, ঠিক আছে। এটাতে কোনো ব্লাউজ পিস নেই। দেখে না কতটা মানে लाइट वेट, इतना लाइट वेट है। जो दीदिया बाद में भी देखिएगा, पसंद आता है थोड़ा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एकदम
पौरेओ जरा देखबे, बहुत दीदियाँ बाद में देखती है, जब लाइव करती है तब नहीं देखती है, तो जो बाद में देखिएगा उनसे भी रिक्वेस्ट है जो थोड़ा सा लाइव जब करेंगे थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में देखिएगा और उसके बाद आप लोग बोलती है तब तक वो निकल जाता है। लेकिन जब लाइव करते हैं उसी टाइम देखिए और उसी टाइम ऑर्डर कीजिए, नहीं तो फिर बाद में निकल जाएगा तब नहीं मिलेगा। देखिए ये सब प्योर कॉटन का घाट छोला है, एकदम जॉय माँ बुटीक फैशन आपके पास आप लोग को मिलेगा, जो एकदम होली के लिए एकदम परफेक्ट है। देखना एकदम पूरा सा एकदम एक ही। चलो इसी का हम दूसरा कलर दिखाएंगे, झटपट ऑर्डर कीजिए। अब हमने जो पहना हुआ है उसको भी अगर किसी को पसंद आता है तो वो भी आप लोग ले सकती हैं, ऑर्डर करके ले सकती हैं। जो हमने पहना हुआ है যেটা আমি বলেছি যদি ওইটা তোমাদের পছন্দ আছে তো ওইটাও তোমরাও নিতে পারো। এটা দেখো একটুখানি বেশিরভাগ এই খাটচলাগুলোতে না একটু লাল সেটটা বেশি থাকবে, इसमें थोड़ा सा लाल ज़्यादा रहता है, लाल के साथ साथ येलो भी है। পুরোটা দেখো আমি শাড়িটা তো খুলে দেখাচ্ছি, কি হালকা एकदम कोटा শাড়ি, एकदम कॉटन कोटा। झटपट ऑर्डर कीजिए। जो दीदिया बाद में ले देखिएगा যারা পরে দেখবে যদি নিতে চাও তাহলে যদি শেয়ার করবে तो যেগুলো শেয়ার শাড়ি ছিল वो ऑप्शन मिलेगा, लेकिन खाली शर्त यही है शेयर करना पड़ेगा अपने फेसबुक टाइमलाइन में। और जो दीदिया यूट्यूब से देख रही हैं तो अगर यूट्यूब से देख रही हैं या देखिएगा बाद में तो उनसे भी रिक्वेस्ट है जरा शेयर कर दीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा उतना ऑफर में मिलेगा। ठीक है, এটা দেখেন এটা এখন আমি এমনি করে করছি তাই জন্য আমার কুচিটা দেখেন। এই দেখো আমার কুচি দেখা যাচ্ছে কি, আমার কুচি দেখা যাচ্ছে কেমন কুচি বসেছে, একদম পড়বে একদম বোঝাই যাবে না। হ্যাঁ এখন আমি এমনি করছি তাই জন্য এগুলোর দাম হয়ে যাবে 1150 টাকা। ये सब जो भी हम घाट छोला दिखा रहे हैं प्योर कॉटन कोटा घाट छोला है, ये सब 1150 प्राइस है। ठीक है, 1150 प्राइस है। सीओडी का भी ऑप्शन है, लेकिन सीओडी का 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे हमने बताया अगर कोई दीदिया हमारा वाला लेना चाहती है तो उसका भी आप ले सकती हैं। मेरा वाला जो हमने जो साड़ी पहना है आप लोग भेज सकती हैं। ये देखें ना, এটা একটা कलर খুব সুন্দর শাড়িগুলো, এগুলো খুব সুন্দর শাড়ি, এই গরমকালের জন্য পরার জন্য খুব ভালো শাড়ি, একদম গরমে কোটা শাড়ি খুব ভালো শাড়ি হয় একদম, দেখেছো। আর তারপর যদি আবার ঘাট ছোলা হলো আর পিওর একদম হলো তাহলে তো আলাদাই ব্যাপার। জয় মা বুটিক যত প্রাইসে দিচ্ছে তোমরা অন্য জায়গায় খবর লাগাবে অত প্রাইসে পাবে না, এইটুকু তো আমি বলতেই পারি। দেখেন দেখো কি সুন্দর, এটা একদম হলদেতে মেরুন কালারে যাচ্ছে, গ্রিনের ফুল আছে, গ্রিন আছে রেড দিয়ে, পুরোটা দেখুন খুব সুন্দর। এখন কুচিটা ঠিক করে বসছে না, কিন্তু আমি শাড়িটা নিজের থেকে পরেছি, আমার কেউ পরানেওয়ালা নেই। যারা জানো তারা জানো যে আমি নিজের থেকে যা শাড়ি পরি, তাই জন্য কুচিটা আমি দেখালামই যে কেমন কুচিটা হলো। ठीक है, पूरा शाइट में ब्लाउज पीस नहीं, इसमें ब्लाउज पीस नहीं है। नीचे दिकटाके लाल दिए, नीचे में मेरून में दिया गया है, नीचे ते मेरूने दिए ढेउ ढेउ माने पहाड़ टाइपेर बानानो হয়েছে और ऊपरটা येलो दिए। ठीक है, एकदम जेटा माने जिगजैग टाइप में किया है येलो के साथ मेरून में। ठीक है, आधा ऊपर का येलो बेस जा रहा है, नीचे में मेरून बेस जा रहा है। ये सब साड़ी का प्राइस हो जाएगा ओनली 1150, ओनली 1150। আমি বললাম না যে শাড়িটা আমি পরেছি সেই শাড়িটা যদি কেউ অর্ডার করতে চাও তো সেটাও নিতে পারো। हमने बोला कि जो साड़ी हमने पहना हुआ है वो साड़ी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ले सकती हैं। देखिए यही साड़ी मैंने पहना हुआ एकदम एक साड़ी, আমার শাড়িটা দেখে নাও, এই দেখো এটা আমি পরেছি। এই শাড়িটাকে যদি কেউ অর্ডার করতে চাও তো বুঝতে পারবে যে এই ধরনেরই হবে। ये हमने पहना हुआ है, सेम टू सेम साड़ी है। अगर कोई ये साड़ी भी लेना चाहते हैं तो
झटपट ऑर्डर कर लीजिए। जय मां बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर 8840649319 में। ये देखें ना एकदम জড়ি দিয়ে রয়ে আছে, খুব সুন্দর গরমের জন্য খুব দরকারি শাড়ি, গরম गर्मी के लिए खूब एकदम मैंने पर तो सामने होली आसे झटपट झटपट। जो दीदियाँ देख रही है अगर शेयर का लेना चाहती हैं तो जो ऑफर प्राइस होगा वो शेयर में जाएगा। ठीक है, चलो आज के एतटाई। ये साड़ी हम पूरा खोल के हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पहन के रखा हुआ है। आप लोग जो दीदियाँ देख रही है उन लोग तो देख ही लीजिएगा, एकदम हमने पहना हुआ है वही শাড়ি है। ঠিক আছে, আমি একদম এই শাড়িটারই অন্য কপি পরেছি। ঠিক আছে, চলো ঝটপট ঝটপট অর্ডার করো আর জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাবের সাথে থাকো। যারা পরে দেখবে তাদের কাছে রিকোয়েস্ট আছে, যদি পছন্দ হলো তো শেয়ার করবে। শেয়ারের যদি অফার প্রাইসটা নিতে হয় তো শেয়ার করো, আর যদি তোমরা বিনা অফারে নিতে চাও না তাহলে শেয়ার করো না। हाँ, और ऑफर प्राइस मिले शेयर कर दो और एक लाइक और एक कमेंट करो। थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा नहीं लगा, क्या देखना चाहती है, आप कहाँ से देख रही है। सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हमको भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा कुछ भी कमेंट कीजिए, हाँ अच्छा लगा अच्छा नहीं लगा যা হবে বলবেন। চলুন আজকে এতটাই, আবার দেখা হবে আজকে সোমবার, আবার বুধবারে দেখা হবে, फिर वेडनेसडे को मुलाकात होगी। आज इतना दूर तक नमस्ते नमस्कार, अच्छे से रहिएगा, सावधानी से रहिएगा। गुड नाइट।